السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي، عدنا مرة أخرى باش نكملو الدرس ديال لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون. هاد المرة غادي تكون لا بارتي سويفونت هي لا فاكتوريزاسيون دان ترينوم. إذا شكون هو لو ترينوم؟ إذا أول حاجة غادي نتعرفو على لو ترينوم ونكملو نشوفو كيفاش نديرو ليه لا فاكتوريزاسيون. إذا بسم الله على بركة الله. إذا تبعوا معايا في هاد الخطاطة هادي. إذا هاد الشيما كاينة عندي هنايا هاد ليكريتور هادي أ إكس أو كاري بلس بي إكس بلس سي. دونك هادي سي ان بولينوم. بولينوم دو 3 termes ax au carré terme, bx terme, c terme. دونك سنقولو لها ترينوم. هادي هي اللي كتسمى ترينوم. دابا لو بوت ديالنا هو فاكتوريزي سو ترينوم. شنو غادي نديرو هنايا؟ غادي نحسبو دلتا بحال اللي بغينا نحلو المعادلة. دونك on va calculer delta c'est b au carré moins 4ac. Donc on a 3 cas, on a delta supérieur strictement à 0 ou bien delta égal à 0 ou bien delta inférieur à 0. إذا كما شفنا سابقا delta inférieur à 0, on a vu que dans ce cas on n'a pas de solution, donc aucune solution. Alors aucune factorisation. ملي ما كيكونوش عندي لي سوليسيون حتى لا فاكتوريزاسيون كتكون ني با بوسيبل. هنا في دلتا supérieur à 0 on a deux solutions x1 et x2. إذا شفناهم في لا بارتي بريسيدونت وشفنا كيفاش كنحسبوهم. دونك منين كنحسبوهم بجوجهم on va l'utiliser pour trouver la factorisation. Donc la factorisation sera comme suit: ax au carré plus bx plus c égale a facteur x moins la première solution x1 facteur x moins la deuxième solution. Donc هنا عندنا x1 ou x2 غادي نكونو حسبناهم. Et pour le cas où on a delta égale à 0, on a vu qu'on a dans ce cas une solution. On a noté ce solution x0. Donc on va l'utiliser pour factoriser. Donc la factorisation du trinôme égale à facteur x moins هذاك la solution اللي لقينا x0 le tout au carré. Donc la factorisation كنديروها بهذه الطريقة هذه. دابا غادي نتبعوا هاد لو شيما هادي ان شاء الله باش نديروا لابليكاسيون suivante. Et voilà l'application suivante. Factoriser si possible يعني إلا كان ممكن، لحقاش كاين عندنا واحد لوكا وقلنا لا فاكتوريزاسيون ني با بوسيبل. سي بوسيبل لي بولينوم سويفون عندنا P1 et P2 et P3. على بركة الله غادي نبداو. دابا شنو عندنا في لوكا الأولى؟ عندنا P1x. شنو غادي نديرو؟ إذا كما كنا كنديرو سابقا on va calculer delta. Donc delta égale b au carré moins 4ac égale, on a b ici c'est 2, donc 2 au carré moins 4 fois a, je connais a c'est 2, donc fois 2 fois c léa moins 12. Donc c'est 4, donc le résultat c'est 100. Donc delta supérieur strictement à 0. Alors on a deux solutions. حسبوهم x1 c moins b révision des solutions égale moins b c moins 2 plus racine de 100 sur 2 fois 2. مزيان غادي نكمل. تعطيني moins 2 plus racine de 100 c'est 10 sur 4. Donc c'est 6 sur 4 c'est 3 sur 2. Finalement on a trouvé 3 sur 2. Et on va calculer x2 de la même manière. Donc x2 égale moins b moins racine delta sur 2a, c'est moins 3. Donc on a trouvé x2 c'est moins 3. Alors
دابا غادي تكون عندنا لا فاكتوريزاسيون كوم سوي. شنو هي لا فاكتوريزاسيون ديالنا؟ on va écrire P1 c'est 2x au carré plus 2x moins 2 اش كتساوي CA facteur x moins x1 facteur x moins x2 donc égale 2 facteur x. Je connais x1. On a trouvé x1 c'est 3 sur 2 facteur x moins x2 c'est moins 3 donc devient plus 3. Moins 3 devient plus 3 et comme ça on trouve la factorisation d'Iena. On passe au polynôme suivant. On a le polynôme P2 de x égale à 5x au carré moins 4x plus 2. نحسبو دلتا ديالنا c'est b au carré moins 4ac égale b ici c'est moins 4 le tout au carré moins 4 fois a اللي هي 5 fois c اللي هي 2 6 16 الموا غتمشي مع لو كاري moins 20 fois 2 c'est moins 40 donc on a trouvé la différence ici c'est moins 24 donc delta inférieur à 0. Alors aucune solution ici. On n'a pas de solution, donc on n'a pas de solution, d'où bien alors on ne peut pas factoriser P2 de x. Donc la factorisation ici n'est pas possible. لحقاش لقينا delta inférieur à 0. On passe. Maintenant, P3 de x égale 9x au carré plus 6x plus 1. نحسبو delta ديالنا delta égale à b au carré moins 4ac. C'est 6 au carré moins 4 fois 9 fois 1 c'est 36 moins 36 c'est 0. Donc on a trouvé delta égale à 0. Donc on a une solution. Dans le cas il y a une solution. On le note par exemple x0 égale la règle c'est moins b sur 2a. Moins b c'est moins 6 sur 2 fois 9. Donc c'est moins 6 sur 18. C'est moins 3. Ou bien on va diviser sur 6. C'est moins 1 sur 3. Et finalement on trouve x0 ديالنا. Alors la factorisation غادي تكون بحال هكا. نكتبو لو بولينوم ديالنا كتساوي شنو كتقول لينا proposition a facteur x moins x0 le tout au carré d'après le schéma. Donc a c'est 9 ici, facteur x et x0 on a trouvé c'est moins 1 sur 3 donc devient plus 1 sur 3 le tout au carré. وبهكا غادي نكونوا لقينا لا فاكتوريزاسيون ديالنا. مزيان غادي نحتاجو كذلك واحد لا بروبوزيسيون اللي هي مهمه في لي زيكزارسيس. هاد لا بروبوزيسيون هي منين تيكون عندي ax au carré plus bx plus c égale à 0 l'équation ديالنا منين لو كا où on a delta supérieur strictement à 0 غادي نلقاو في هاد لو كا كيما شفنا دو سوليسيون x1 et x2. Donc la somme ديالهم غادي يكون هو moins b sur a et leur produit c'est c sur a. C'est facile à démontrer. On peut essayer, on fait la somme de x1 plus x2 et on trouve moins b sur a et on fait le produit et on va trouver c sur a.
دابا هاد لا بروبوزيسيون هادي فين كتنفعنا؟ غادي نشوفو لابليكاسيون سويفونت. لابليكاسيون شنو كيقول لينا؟ كيقول لينا sachant que 1 est une solution de l'équation E 2021x au carré moins x moins 2020 égale à 0. Trouvez la deuxième solution. Donc pour cette équation إلا بغينا نحسبو لها دلتا غادي يكون كبير شي شوية، غادي نحتاجو نحسبو، ولكن إلا كنا معرفين واحد لا سوليسيون اللي هو يعني باين فاسيل à trouver c'est 1 on peut trouver la deuxième solution. دونك فاش كتكون لي زيكواسيون فيها الحساب بزاف و تيكون واحد لا سوليسيون اللي هو ايفيدونت باين بحال هذا 1 ممكن انني نلقى لا دوزيام سوليسيون سون كالكولي دلتا. اذا تنقولوها سون كالكولي دلتا. هنا لو بيت هو ديفيتي ا كالكولي دلتا. اذا نتوكلوا على الله باش نجاوبوا على هاد لابليكاسيون. عندنا ان solution. Donc, la deuxième solution, on va le noter x2. Soit, donc, on va dire soit x2, la deuxième solution. Ça fait, on a x1 ou bien x2 plus la première solution 1 égale a moins b sur a. a moins b sur a. إذا شكون هو b شكون هو a؟ دابا غادي نعاودو نكتبو هنا ليكواسيون ديالنا سي 2021 x2 moins x plus ou bien moins 2020 égale à 0. Donc شكون هو A سي 2021 شكون هو B هو موان. دونك هذا هو A وهذا هو B. نكملو الحساب ديالنا. alors x1 x2 égale a moins B sur A moins 1 égale شكون هي moins B هي moins 1 سي 1 sur A اللي هي 2021 moins 1. نحسب on va faire la réduction 2021 1 moins 2021 et finalement on trouve moins 2020 sur 2021. إذن هذا هو la solution de ديالنا. Et finalement l'ensemble des solutions c'est 1 et moins 2020 sur 2021. إذن هاد لا بروبوزيسيون هادي غادي نستعملوها فاش نكونو معارفين واحد لا سوليسيون. إذن بلا ما نديرو دلتا ممكن أننا نتعرفو على لا دوزيام سوليسيون. On peut utiliser aussi x1 x2 fois 1 égale c sur a هنايا. Donc x2 هادي غادي تكون كاع ساهل منها. C pour nous c'est quoi c? C'est moins 2020 sur A اللي هي 2021 وغادي تعطينا لا ميم شوز اللي لقينا هنا. دونك سواء نستعملو الاولى سواء نستعملو الثانيه بحال غادي يعطيونا بجوجهم لا دوزيام سوليسيون. اذا نتمنى ان هاد لا بروبوزيسيون تكون مفيده وما نساوهاش راه كنستعملوها في التمارين. والى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله.